राजो उवाच विचित्रमिदमख्यातं भगवान् भवता मम दिव्याश्चोरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधास्कृतं भूयस्येच्छामहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भजत्कर्म निशुम्भस्यातिकोपनः ऋषिरु उवाच चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुर निशुम्भस्य हतेस्मानेषु चाहवे हन्यमानं महासैनं वीलक्कमर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोहात् मुक्तया शूरसेनया तस्साग्रतस्तथा विश्वे पार्श्वश्च महाशूरः सन्दष्टौ अष्टपूटः क्रुद्धा हन्तं देवीमुपाजुजुः आजगाम महावीर्य शुम्भोऽपि सबलैर्वृतः निहन्तं चण्डिकाकोपात् कृत्वा युद्धन्तमातृभिः ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भानिशुम्भयोः शरवर्षमतीवग्रां मेघयोरिव वर्षतुः चिच्छेदस्मात्सरंस्तभ्यां चण्डिका शासरत्करुई कारयामास चङ्गेषु शस्त्रौषधैरासुरेश्वरौ निशुम्भानिसुतं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभाम् अतारयमूर्ध्नि सिंह्यां दिव्या वाहनमुद्यमां तारिते वाहने देवी उदापेणाशुमुद्यमां निशुम्भश्राशुचिच्छेद चर्म चापष्टचन्द्रकां छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिस्के वशो शूरः कामवस्त्वविधाचक्रे चक्रण भीमुखागतान् कोपद्मापनिशुम्भोहात् शूलं जग्राहदानवः आयन्तं मुष्टिपातेन देवी तच्चात्पचूर्णयात् अभिध्वातगतं सोऽपि चिस्केपचण्डिकां प्रति सा विदेवी त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशुहस्तं तमायन्तं दैत्यपुङ्गवाम् आयत्य देवी बाणैः प्रपातयद् भूतले तस्मिन्निपातिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे धातर्ज्योतिवशं क्रुद्ध प्रजज्जौ हन्तमम्बिकां शरतस्पतथा स्पृष्टै गृहीत परमायुधै भुजैरष्टाभिरतुलै व्याप्यशस्त्रं बभुन्नवः तमायन्तं तमसमालभ्य देवी शङ्खमवादयात् यस्वञ्चापि धनुजश्चकारातीव दुष्पयां पूरयामास गक्कुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यदैशैनानां तजविधिधायिनां ततः सिंहमहानादै त्याजिते भमहामदै पूरयामास गगणङ्गां तथोपदिशो दश ततः काली समुत्पत्य गगनं खामतारयत् कराभ्यं तन्निनादेन पाक्ष्वनास्ते तिरोहिताः अट्टहाससमशिवं शिवधूतिचकारः तैः शब्दैरसुरातेषु शुम्भकोपं परं यजौ दुरात्मं तिष्ठतिष्ठेति व्याजहारं विकाजदा तदा जयत्यभिहितं देवैराकाशं स्थितैः शुम्भनागत्वजाशक्तिर्मुक्तज्वालति भीष्मणा आयन्ति वह्निकूटाभा सा निरस्तामहल्कया सिंहनादं शुम्भस्व व्याप्तं लोकत्रयन्तरां निर्घातनिस्वनो घोरो जितवानो वनिपते शुम्भमुत्तत्सरं देवी शुम्भा तत्प्रतिदत्सुरान् चिच्छेद सशरीरुग्रैः शतशो हस्वः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघानतं स तदाभिहतो भूमौ मुच्छितनिपपातः ततः निशुम्भः संप्राप्य चेतनामट्लकारमुकः
आजघान सुरै देवीं कालीं केशरिणं तथा पूनश्च कृत्वा बहूनां द्यूतं धनुजश्वरः चक्रायुधेन दितिजस्थादायमास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गोती नाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि सरस्वै शयकंस्ततान् ततो निशुम्भवेगेन गदमादाय चण्डिकाम् आभद्य द्वावत्य वैहन्त्यां दैत्यसेना समावृतः तस्यावतस्येवाशु गदं चिच्छेद चण्डिका खड्गेन स्थितधारेण शूलं समाद्वदे शूलहस्तं समायन्तं निशुम्भममरादनं दिव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका हीनश्च तस्य शूलेन हृदयानि स्त्रीतोपरः महाबलो महावीर्या तिष्ठेति पुरुषो वदन् तश्च निष्क्रामतो देवी महर्षणवत्ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततः स्वापपतद्भुवि तदा सिंहश्च खादो यः दंष्टाखुन्नशिरोधरान् असुरांस्तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्तिनिर्भिन्याः केचिन्नेसुरमहाशूराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन त्वयेनन्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्याः केतुस्तथावरे वाराही तुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्यादानवक्रीताः वज्रेण चन्द्रिहस्त्रभ्य विमुक्तेन तथावरे केचिद्भीनशूरशूराः केचिनष्टामहवात् भस्मितस्य परे काली शिवधूतिं मृगाधिपयि। ओम श्रीमार्कण्डीय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये निशुम्भ चरित्रं पाठफलं भगवत् पूर्णमस्तु। ओम तत्सत्।